Abang nih senyum-senyum, pasti hangernya lagi promo. Kok kakak tahu sih? Memang lagi promo kak. Ini hanger kak, 80 pieces. 80 pieces nih kak. Harganya cuma 40 ribuan. 40 ribuan aja nih kakak, cek di keran yang kiri bawah. Ya, berarti satu hangernya nih kak, cuman berapa? Cuman 500 perak. 500 rupiah aja. Kakak cek dulu di keran yang kiri bawah. Kalau masih 40 ribuan, dapat 80 pieces. Kakak buruan check out. Ini stand hanger, hanger yang bahannya udah stainless kak ya. Jadi udah anti karat. Nah, dapat 80 pieces nih. Ya, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 pieces. 80 pieces harganya cuma 40 ribuan. Satunya cuma 500 perak kak. Kakak jangan sampai gak beli nih, mumpung lagi murah. Ini disclaimer kak ya. Besok-besok kalau nggak promo dia bakalan naik harganya. Bakalan naik kak. Mumpung masih 40 ribuan dapat 40 pieces, kakak belinya di keran yang kiri bawah. Thank you.